Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, class, today I'm going to tell to you about our regulation to final examinations. Now, as we know that next week we have a final examination, so there is something that I have to tell to you about some regulations, how the way you conducted your final examinations, ya. Jadi Miss rasa Miss butuh untuk memberitahukan bagaimana proses dan sistem ujian akhir semester kita, berhubung kita masih dalam keadaan daring. Oke, yang pertama ya, I would like to inform you, please listen to me carefully. Final examination will be held on the schedule of your basic reading course, and it will be at the end of your schedule. I will give you 30 minutes additional time to send and to check your answer. So there is additional time for you, yeah. It's mean here that if your schedule start from 8 o'clock until 9:30, yeah, so you have to make sure at 10 o'clock all of your work has been sent. Make sure that at 9:30 you have finished your work. So at 10 o'clock all of your work has been sent, because I will close at 10 o'clock, so there is a 30 minutes to additional time. The second one, you have to prepare yourself, yeah, at least 15 minutes before final examination begin. Make sure you have been in front of your laptop 15 minutes before your final examination start. Yeah, so prepare yourself before the time is start. Okay. And the next one, the question sheet will be shared in Google Classroom 15 minutes before the schedule. So, yeah, you have to open the Google Classroom before the examination begins. And the next one, you have to do your work on PC or laptop. You cannot use your smartphone, because if you use your smartphone, it will be hard for you to do it, yeah, because there is such kind of analysis of question that you have to do it, and you have to type it on your PC or on your laptop. The next one, read the instructions carefully and make sure you have comprehend the instruction before you do it. Yeah, try to comprehend the instruction first. Yeah, make sure yourself you are really understand about the question first. And the next ones, there will be 3 files that should be downloaded in your question sheet, yeah, in form of reading text. Nah, so from 3 material or from 3 files, you have to choose one of the most interesting one for you. Yeah, don't forget to choose only one. Which one is the most interesting for you, or the easiest one according to you. And the next one, you have to analyze the text based on the instruction given. What is the instruction? Read this instruction in the file. You will get the instruction on Google Classroom later, yeah. Later I will give you, will send the file on Google Classroom. And the next one, you are free to make your own analysis as much as you can, yeah. So you have to use your analysis as much as you can. Yeah, there is no limitation of your answer. The most important point is, the more you have, the better you are. So try to make your own best analysis, yeah. Remember, you don't have much time to ask or call your friend, yeah. Okay, because it will waste your time to call your friend or to do the teamwork discussion while you are doing the final examinations. Okay. So the next one is learn again all of the material that we have discussed in this semester
especially for my review video explanations, because it's very helpful for you to answer the question that will be available in the final examinations. And the next one is submit it on time. Oke, jadi untuk evaluasi seperti yang udah pernah Miss jelaskan ya, semuanya itu adalah butuh proses ya. Poin penilaian atau evaluasi untuk nilai akhir yang akan kalian dapatkan di mata kuliah basic reading ini adalah berdasarkan proses pembelajaran kita selama ini. Meskipun daring, semuanya dinilai. Artinya mulai dari materi atau presentasi, kemudian bagaimana Anda menyajikan presentasinya, PowerPoint-nya, semuanya itu dinilai. Kemudian yang terutama sekali itu adalah proses dari Anda ya, mengenai forum diskusi dan poin diskusinya. Itu sangat berpengaruh sekali, karena seperti yang udah pernah Miss jelaskan ya, dalam proses OBE atau kurikulum OBE itu 50% itu adalah penilaiannya dari proses atau dari students participations. Nah, di sana akan Miss lihat bagaimana Anda presentasinya, kemudian bagaimana teamwork dalam presentasinya, kemudian dalam poin forum diskusi, dan juga jawaban dan pertanyaan yang Anda berikan. Kemudian yang paling penting itu juga mengenai assignment atau tugas-tugas mingguan. Tugas mingguan ini nanti Miss lihatnya itu dari attendance. Meskipun kita nggak punya tugas mingguan ya, tapi dari attendance nanti Miss akan melihat bukti screenshot apakah benar-benar Anda sudah mengikuti proses pembelajaran. Jadi attendance-nya akan Miss cek nanti berdasarkan yang sudah Anda kirimkan nanti di Google Classroom-nya. Karena yang ini sudah close, jadi tidak bisa ditambahkan. Kan nanti kelihatan itu siapa yang attendance-nya di luar jam pembelajaran itu ketahuan ya. Kemudian siapa yang attendance-nya itu udah lewat deadline itu kelihatan, atau siapa yang tugasnya itu sudah kelewat deadline itu nanti kelihatan di dalam Google Classroom-nya. Jadi Anda tidak bisa, oh ini bisa nih, masih bisa masuk ke dalam Google Classroom, masih bisa disubmit. Nah, ternyata sebenarnya tidak ya, itu nanti akan Miss lihat deadline-nya atau waktunya. Kemudian juga untuk tugas yang pernah kita kerjakan, dari sana juga Miss akan lihat. Kemudian dari UTS dan dari UAS ya, persentasenya sudah pernah Miss jelaskan di awal semester untuk how to get A in my class. Nah, ingat ya, kalau seandainya Anda tidak cukup pertemuannya itu atau attendance-nya itu minimal 12 kali pertemuan, kita kan punya 16 kali pertemuan. Kalau tidak cukup attendance-nya itu 12 kali pertemuan, artinya you cannot come to the final examination. Artinya meskipun nanti ada yang ikut ujian akhir semester, tapi attendance-nya ini nggak cukup 12, nggak sampai 12, artinya nanti syarat untuk ikut ujian akhirnya semesternya itu tidak dipenuhi. Artinya Anda mungkin karena daring mungkin bisa saja mengerjakan soal UTS, UAS, soal UASnya, cuman nanti misalkan melihat attendance-nya cukup tidak. Jadi jangan nanti kaget ya, oh saya kok nilainya E ini Miss, kenapa nilai saya E? Ya saya ikut UAS kok, saya ikut UTS kok. Lihat attendance-nya dulu, attendance-nya cukup nggak 12, itu syarat untuk ujian akhir semester ya. Artinya Anda 75% mengikuti proses perkuliahan yang dibuktikan dengan attendance tadi, kemudian dengan forum diskusi tadi. Nah, untuk rentang poin partisipasi atau poin forum diskusi itu berdasarkan rata-rata per kelas, nanti akan Miss lihat nilai A, B, C atau D-nya untuk poin partisipasi. Misalnya dalam kelas E itu dapat poin partisipasi yang tertinggi adalah 100 poin, for example. Nah, bagi yang mendapatkan nanti nilai 100 poin, itu poinnya adalah A untuk partisipasi. Kemudian dibandingkan dengan yang dapatkan nilai jadi misalnya rata-rata dari sana 50, rentangnya berapa dari 100 yang paling tinggi. Kalau yang dapat 50, berapa rentang nilai A, B, C, D-nya yang lain. Jadi Miss ambil dari
jumlah poin tertinggi di masing-masing kelasnya. Nah, seperti itu nanti. Nah, jika semuanya itu sudah terkumpul, Miss akan bikinkan portofolio untuk masing-masing mahasiswa, sehingga nanti ketahuan final grade-nya itu berapa, dan itulah nanti nilai akhir yang Anda akan peroleh dalam semester ini. Nah, jika nanti kemudian ada yang merasa Miss, saya kurang puas nih nilai saya, jadi Miss sudah punya portofolionya, ini kenapa nilainya segini, kenapa nilainya segini, jadi Anda introspeksi diri dulu ya. Lihat dulu saya kurangnya di mana, kenapa nilai saya bisa segini. Nah, silahkan, boleh kalau yang ada yang komplain silahkan personal chat saja sama Miss nanti untuk pertanggungjawaban nilainya. Silahkan, kenapa saya dapat segini Miss, tapi lihat dulu ya saya kurangnya itu di mana. Nah, udah dicek dulu, saya rasa Miss saya kok dapat nilai C, atau Miss kok saya dapat nilai A ya, rasanya saya nggak pantas nih dapat nilai A misalnya ya, for example. Boleh, silahkan Anda komplain nanti nilai ya, komplain nilainya nanti. Komplain nilai ini secepatnya dilakukan. Kalau misalnya misalnya keluar nilainya itu tanggal 10 ya, tanggal 12 atau tanggal 11 minimal udah personal chat sama Miss. Nah, seperti itu dia, supaya nilai itu langsung diinputkan revisinya, karena ada batas input revisi nilai. Nah, seperti itu dia untuk perkuliahan kita. Oke, kelas, thank you for your attention ya. Demikian itu, that's all for our course for this semester. I hope you get many knowledge from my class ya. And if you have any question, you can ask to your chairman. Yeah, you can ask the chairman to call me or to send me the WA. Yeah, okay. If you have any other question related to the final examination, you can chat to your chairman, and the chairman will send that question to me. And inshallah, I will answer your questions. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you get the best score in this basic reading course. Okay, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.